کس طرح کس قانون کے تحت وہ آئے گا جی؟ نہیں ہو سکتا۔ عمران سننا ذرا، آپ کے سامنے میں کرتا ہوں نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار یہ ایکچول میں ہوا کیا ہے۔ اس کو نا پڑھ کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے پہلے میں صرف جو لوگ عام لوگ پڑھنے والے ہیں نا، صرف پہلے ان کا طرز طریق استعمال کرتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ فرض کر لینا، سپوز کر لینا کہ میں وہاں پہ موجود تھا، میں چشمدید گواہ ہوں سپوزیشن میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب یحییٰ بختیار، نہیں میرا سوال ہی اور تھا، یہاں پہ اس کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب حضور کی بات میں ابھی پہلے ویسے پڑھنے لگا ہوں۔ مرزا ناصر احمد، ایک توقف آ رہا ہے، ایک گیپ آ رہا ہے، ڈاٹ 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 چل رہا ہے ابھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے سامنے یہ نظم پڑھی جاتی اور وہ اس کو سنتے تو اس شخص کو جماعت سے باہر نکال دیتے۔ اب پڑھنے والے نے ایک نتیجہ نکال لیا کہ جی یہ تو ڈس آن کر دیا انہوں نے، مگر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں چشمدید گواہ ہوں، یہ جو انہوں نے پیچھے ڈاٹ 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 لگایا ہے نا، یہاں پہ انہوں نے بات کی تھی کہ جو معنی آپ لے رہے ہیں، جو بہتان بازی آپ ہمارے پاس کر رہے ہیں، اگر یہ بات سچ ہوتی اور حضرت صاحب کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو حضور بھی ان کو کے ساتھ سخت ناراض ہوتے اور کہتے، اور یہ کہتا ہوں کہ بانی سلسلہ بھی ان کو نکال دیتے۔ یہ ایکچول بات ہے، مگر وہ پچھلی بات کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب انہوں پانی پھڑانا ہو رہی ہے جی، یا کسی نے آواز دیتی ہے آپ پکھر نیواں کر دے، اس طرح کی بات ہو رہی ہے جی، لکھی نہیں۔ یہی میں نے جب میں نے بات وہ کہتی ہے ہوں، میں نے کہا ساری کاروائی ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اچھا یحییٰ بختیار صاحب کی بات سننا، یحییٰ بختیار صاحب پہلے جو حضرت صاحب کی بات پڑھتے ہیں۔ مرزا ناصر احمد، ہاں میں یہ کہتا ہوں، اچھا پھر حضور کو پتہ نہیں کہ حضور کہتے اچھا میں واش روم سے ہو کے آیا یا میں نے پانی پڑھا دو یا کچھ ہو گیا نا، اچھا وہ ختم ہوگی۔ جناب یحییٰ بختیار، اب یحییٰ بختیار کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو دوسری بات ہو جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے نظم کا؟ دیکھیے جی شروع ہو گیا، کوئی سینس ہے، کوئی عقل والی بات ہے؟ اس کو، اس فراڈ کو صحیح سمجھ لینا۔ محمد احمد بھائی تین سٹیپ ہیں، اب ان تین سٹیپ ہیں۔ پہلا یہ سٹیپ ہوتا ہے کہ کیا یہ کاروائی کرنا درست تھا، کیا یہ کاروائی عین اسلام کے مطابق تھی یا عین پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق تھی؟ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو کاروائی کی تھی انہوں نے، کیا اس کی اسمبلی اسلامی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے اس چیز کی اختیار رکھتا تھی اسمبلی کہ احمدیوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرے یا یہ کام کرے؟ نہیں، کس قانون کے تحت؟ قانونی لحاظ سے تو یہ حق رکھتی ہے، قانونی نہیں لحاظ رکھتی، کس قانون کے تحت رکھتی ہے؟ میری پوری بات سنیں نا، پوری بات سنیں گے۔ لیکن نا حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی لگی تھی یہی کاروائی، یار اور اسی طرح پھر سبحان اللہ رسول بھائی، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نہ کریں اس سے وہ نا ایک تاثر غلط بنتا ہے۔ نہیں کہ یہ کاروائی تو ہوئی تھی نا، میں کاروائی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے دیکھیں اسلام کی بنیاد پر یہاں تو کوئی کام ہو سکتا ہے یا قانون کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ کیا اسمبلی کے پاس ان دونوں لحاظ سے یہ اختیار تھا؟ نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا، ختم نبوتی آ جائے، کوئی اسمبلی کا ممبر آ جائے، یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ اختیار تھا۔ اگر یہ اختیار ہے تو صرف احمدیوں تک ہی کیوں ہے؟ پھر شیعہ کے لیے یہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بریلویوں کے لیے اختیار استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیوبندیوں کے لیے اختیار کیوں نہیں استعمال کیا جاتا؟ نیچری، چکرالوی، اسماعیلی، باقیوں کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ احمدیوں کے لیے یار کیوں نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں پاکستان میں ہوتا تھا، کانڈا ٹڈو بھائی کو شاید پتہ ہو، کراچی کا کوئی اخبار تھا، وہاں پہ کسی ایک فرقے کے لیے اسی طرح کی ایک تحریک اٹھی تھی کہ ان کو غیر مسلم وہ قرار شیعہ دیا ہیں نا، جائے، بڑی بڑی سرخی دے کے نا، اور وہ اب میرے سارے نوٹس وغیرہ جو پڑھنے کا وہ پاکستان رہ گیا، ورنہ کراچی کے اندر اس طرح کے اخبارات بھی چھپتے رہے کہ فلانے فرقے کو بھی دار اسلام سے باہر کیا جائے۔ تو یہ تو لگے رہتے تھے یہ لوگ، وہ تو طریقی دستاویزات بھی ہیں نا محمد احمد بھائی، وہ تو چھپی ہوئی ہیں شیعہ کے خلاف انہوں نے بھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں۔ اگلا سوال آ جاتا ہے کہ اسمبلی کی کاروائی ہوئی، اب وہ کاروائی چھپی، کیا وہ کاروائی درست ہے؟ ویسے ہی چھپی ہے جیسے وہاں پر جو معاملات ہوئے یا اس میں دو نمبری کی گئی ہے؟ وہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اس کا سب سے پہلا جو ثبوت ہے، جو سب سے پہلی گواہی ہے، وہ ہے جو ہمارا موقف ہے، اور وہ 200 صفحے کا موقف تھا۔ مفتی محمود جو اس اسمبلی کی کاروائی کا حصہ بھی تھا، بلکہ اس جو ہمارے خلاف جو تحریک تھی اس کا سربراہ بھی تھا، اس کی جو باتیں ہیں
ایک تو سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جب مرزا صاحب آئے تو ان کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا، اور اسمبلی کی ممبران پر ان کا بہت اثر تھا، ان کی شکل اور شباہت کی وجہ سے، اور ان کے جو چہرہ تھا اس کی وجہ سے، اور پھر جو ان کا عمل تھا، جس طرح وہ رسول اللہ کا نام سنتے ہوئے درود شریف پڑھتے تھے اور قرآنی آیات پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ سے اسمبلی کے ممبران ان کے اثر میں تھے، اور اسمبلی کے ممبرانوں میں مڑ مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے 200 صفحے کا جو ہے وہ اپنا موقف پڑھا اسمبلی کے فلور پر، اور ہم سب نے بڑے غور سے سنا۔ وہ موقف کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مفتی محمود کی آڈیو بھی موجود ہے، وہ سنا بھی سکتا ہے۔ وہ جو یار موقف ہے وہ ہمارا کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اگر موقف نہیں شامل کیا گیا تو پھر آگے ہم کس طرح اس اسمبلی کو درست مان لیں کہ ہاں وہ اسمبلی کی کاروائی درست یہ چلتی بھی ہے؟ بات درست ہے، اور مجھے تو لگتا ہے یہ جو ان کے ہاتھ میں چڑھی ہے نا کاپی، جی وہ کوئی ایک بندہ لکھنے والا نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ تھرڈ پرسن بھی ہوگا، کہ یہ کوئی تیسرے چوتھے بندے کی بات ہو رہی ہے جو وہ کری جا رہا ہے، ہاں اور جی، عربی آگے سارا چلیں۔ فراڈ ہے۔ اب وہ مفتی محمود کی جو آڈیو ہے اس میں مفتی محمود کچھ باتیں بیان کرتا ہے کہ اسمبلی میں یہ ہوا اور ہم نے یہ سوالات کیے، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں اسمبلی کی کاروائی سے ہمیں نکال کر دکھا رہا ہوں، میں آڈیو سناؤں گا۔ یا یہ بھی بڑا امکان ہے کہ جو سننے والے ویسے عام رینڈم لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے کوئی اپنے لیے لکھ رہا ہو اور انہوں نے اٹھا کے جی وہ وہ ایکچوئل اسمبلی بنا کے دے دی۔ بتاتے ہیں انہوں نے کیا 2 نمبری کی ہے۔ جب یہ ہوا تو اس نے نا مفتی محمود کی جو آڈیو ہے اس میں اس نے کچھ سوالات بتائے ہیں کہ ہم نے یہ سوال کیے، وہ موجودہ اسمبلی کی کاروائی میں کہیں بھی نہیں ہے، یا تو مفتی محمود جھوٹ بول رہا ہے یا یہ موجودہ اسمبلی ہے۔ آگے پھر مفتی محمود کے بعد جب یہ اسمبلی کی کاروائی ہوگی، انہوں نے پھر ایک کمیشن بنائی چھوٹی سی، یا ایک کمیٹی بنائی جس کو یہ انہوں نے دی کہ اسمبلی کی کاروائی کو درست طریقے سے جو ہے تحریر کرو، اور اس میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں تو اس کو نکالو۔ تب جماعت نے ان کو خط لکھا کہ ہم بھی فریق ہیں، تو کیونکہ آپ اس کا یہ تحریر کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ انہوں نے جماعت کو شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ پھر مفتی محمود کچھ کہتا ہے اور شاہ احمد نورانی کچھ کہتا ہے، دونوں کی باتیں اسمبلی کی موجودہ کاروائی میں نہیں ہیں، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی کی کاروائی میں ہوا تھا۔ یعنی اتنے زیادہ فراڈ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ ہاں یہ اسمبلی کی کاروائی درست ہے۔ آگے چلیں، تیسرا قدم، ایک اسمبلی کی کاروائی چھپتی ہے، اس وقت مولانا دوست محمد شاہ صاحب زندہ تھے، اور وہ اسمبلی کی کاروائی چھاپی تھی اللہ وسایہ نے۔ وہ اسمبلی کی جو کاروائی چھپی تو جب وہ دوست محمد شاہ صاحب کے پاس پہنچی، انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنا ری ایکشن دیا، اور انہوں نے بتایا کہ اس میں انہوں نے بہت زیادہ دجل افراد کیا ہے، اور اس سے ہمارے موقف کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے حتی الوسع، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے نوٹس جو تھے اور اپنی یادداشت کے مطابق جو ہے وہ پورا پروگرام کیا، اور بتایا کہ انہوں نے یہاں پر کٹ مارے ہیں۔ اب اللہ وسایہ کی کتاب کے صفحات ہیں 1200، اچھا، موجودہ اسمبلی کی کاروائی جو ہے اس کے 1400 ہیں، اور اللہ وسایہ کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہیں تقریباً وہ یہاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اتنی 2 نمبری انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی کہے کہ وہ نہیں یہ اسمبلی کی کاروائی، تو بھائی ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا موقف کہاں ہے؟ وہ 2 ہیں۔ اگر اسمبلی کی کاروائی سب سے درست ہے، 200 صفحے کا موقف ہے، 2 دن کی وہ کاروائی ہے، جو حضرت صاحب نے وہاں کھڑے ہو کر پڑھ کے سنایا فلور کے سامنے، وہ کدھر کیا؟ اب اس پر 2-3 موقف آئیں گے۔ پہلا موقف کہ وہ 20 صفحے کا تھا، دوسرا موقف وہ تحریری تھا، تیسرا موقف جی ہمارا نہیں جو ہے نا محضر نامہ شامل نہیں کیا، کھوتے کے چمو 1200 صفحے کی کاروائی ہے، جو صرف 1200-1400 صفحے کی وہ کاروائی ہے، اس کے بعد تو سارا تمہارا ہی موقف ہے 3000 صفحے پر، پوری کتابیں ہیں تمہاری وہاں پر رد قادیانی کی۔ صحیح بات ہے پتا نہیں یار۔ کہ جو 2 نمبر کس کو کہتے ابھی ہیں۔ وہ نجف بھائی آئے تھے نا، نجف بھائی کا تو یار پتہ چلتا ہے کہ ایک تعصب کا ایک ہے، ایک کڑا گلے میں سر میں بندھا ہوا ہے، پر جنہوں نے مطلب آنکھ کھولی ہو اس گھر میں اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو
कि यार we are Muslims, we believe on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we believe that कि वो आखिरी prophet हैं और हज़रत मसीह इस्लाम का क्या रुतबा रहता है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो मतलब इतना वो बड़ा यार दिल होता है कि यार ये कहाँ से कैसे बनती है इस तरह की मखलूक, कैसे हो जाता है ये। वो बड़ा इतना गहरा ट्रिकी क्वेश्चन है कि जिसका आंसर दिमाग में आता ही नहीं है कि यार हाउ कैन इट पॉसिबल, किस तरह है ऐसी कैफियत होती किस वजह से है। उसके लिए बचने की दुआ करे अंधा दिन रात कि या अल्लाह इस कैफियत से बचाइए। वो अंधे हैं, बहरे हैं, कि सूरज को देख के बंदा कहने लग जाए नहीं सूरज ही नहीं है, सूरज ही नहीं है, सूरज ही नहीं है, अल्लाह बचाए इस कैफियत से। नहीं नजर आता यार, अंधे बहरे गूंगे बन जाते हैं, नहीं नजर आता। ये राजा साहब थे जी, मैंने बड़ा कार्रवाई पे काम किया हुआ है। राजा साहब के 3 मौक़िफ़ थे, मैंने वो मुफ्ती महमूद की ऑडियो सुनाई और कहा कि राजा साहब आए आप ना ज़रा हमारे साथ थोड़े से 2 हाथ करें। ठीक है, और ये आपके सामने है मुफ्ती महमूद साहब की कार्रवाई की मतलब ऑडियो, वो कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं और कार्रवाई कुछ कह रही है। तो ये ज़रा आपस में मुफ्ती महमूद में और कार्रवाई में एक रबत तो पैदा करके दिखाएं। वो आए ही नहीं, नज़र ही नहीं आए कि राज साहब गए किधर हैं। ऐसे गैब हुए हैं जो जैसे गधे के सर से सींग। तो डफर आदमी लगता है मुझे। कौन मतलब इनके जवाब सुनो, इसलिए हमने इतने साल नहीं के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे जी आपको, आपके साथ ये हो जाना। क्या बकवासियात है यार, मतलब हर कोई अक्ल की बात नहीं। हर महीने रहते कादियानियत पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती हैं, उन कॉन्फ्रेंसों में पर्चियां सुनाई जाती हैं लोगों को पढ़ पढ़ कर। शाह अहमद नूरानी की मैं ऑडियो वीडियो पढ़ी हुई हैं मोहम्मद अहमद भाई यूट्यूब पर ना, कुछ ज़िया के दौर की, जब ज़िया के दौर में ये कानून को इन्होंने ख़त्म कर दिया था ना और वक्ती तौर पर ये मुअत्तल कर दिया था ये कानून 74 का। हाँ ना, तो उस दौर की शाह अहमद नूरानी की ऑडियोज मौजूद हैं और वो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कर रहा है। वहाँ पर खड़े होकर वो लोगों को कह रहा है कि इनके साथ वही काम करो जो हज़रत अबू बकर ने मुसलमान कज़ाब के साथ किया था, और ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हर साल हज़ारों जगह पर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती हैं और उन कॉन्फ्रेंसों में सिर्फ़ और सिर्फ पर्ची माफिया होता है जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब से, खुलफा की कुतब से पर्चियाँ बना कर लोगों को सुनाते हैं और नफ़रत और बुग़्ज़ और इनाद पर मादा करते हैं और कत्ल गैरत पर हद तलवसा जो है वो कोशिश करते हैं कि इनको कत्ल करो। और ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं असम्बली की कार्रवाई छुपा कर। मतलब एक तरह से ठीक भी है ना, मतलब हम भी तो ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर हमने बिला वजह इसको छेड़ा इतने सालों बाद, इसका कोई फायदा नहीं होना, जिसकी कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमने हमारी जमात ने भी की है। बात ये बता दूं मैं आपको कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये हुआ कि देखा गया कि यार ये सोशल फैक्टर्स इस वक्त जो मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर और लीगल फैक्टर्स, ये सारे देखे गए। तो उन्होंने देख के फिर इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की थी और उन्होंने कहा था कि इस काम करने में टाइम, अपना एफर्ट लगाना, टाइम लगाना, इसका कोई नतीजा नहीं है बल्कि नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा उल्टा। क्यों? ये कहाँ से आपको पता चला कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इस तरह के हालात ऐसे नहीं है ना, कोई चीज़ सामने आ जाएगी, मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे हमारे लिए। कैसे? हमारा कौन सी चीज छुपी हुई है जो पहले लोगों के सामने नहीं? वो ठीक है, लेकिन लाइमलाइट से डिसीजन यही है मेरे भाई। आप अंदर अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट हो तो खुद ही पूछ लीजिएगा। मेरे तो हर जगह पर कॉन्टेक्ट है, मुझे तो इस तरह की सही तरह आप इसको अगर टटोलेंगे, बात करेंगे तो वो इसका सारा कुछ टटोला है। कायनात भाई आपकी गलतफहमी है कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, कहीं भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होते। लाइमलाइट में आने के नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए है कि इस वक्त हालात बहुत नासाज हैं हमारे लिए। तो प्रोपोगेंडा तो हमारे खिलाफ वैसे भी हो रहा है, वो हो रहा हो, लेकिन लाइमलाइट में नहीं है ना। एक चीज लाइमलाइट में आ जाएगी फिर आपको पता है सड़कों लाइमलाइट में ही है। कैसे लाइमलाइट में नहीं है? कौन सा प्रोपोगेंडा है जो असेंबली में खड़े होकर हमें गालियां दे रहे हैं तो अभी हम लाइमलाइट में नहीं? यार एकदम से वहां पे एहतजाज शुरू हो जाए, मौलवी लाके खड़े हो जाए, वो तो अब भी हो रहा है प्यारे भाई। अब कौन सा ज्यादा लेवल तूर पकड़ लेगा ना, पकड़ जे फिर क्या हो जाएगा?
ये तो इन्होंने समझ नहीं आती मेरी गल। वो तो आप कह रहे हो ना जमात ऐसे नहीं सोचते, आप कह रहे हो कुछ जमात भी ऐसे ही सोचती है, जमात नहीं नहीं डरती सोचती भाई। डरती। ये आप कायनात भाई, ये आपको किसने बताया है कि नहीं सोचती? यार वो पता क्या, मैं जो समझा इसकी बात, अब वो अभी के सिनेरियो की बात कर रहा है कि अभी नफरत या बुग़्ज़ या वो जो दिमाग का जो था ना क्या इंजेक्ट करने वाला, वो इस कदर हो चुका हुआ है कि उसका रिवर्स होना मुश्किल है। आप कुछ भी कर लोगे वो किसी काम नहीं आएगा, तो इसलिए आपको खुद ही मोहतात रहना है। वो इन मानों में कह रहा है, जो कि बात सही है। जमात कि ये आप मेरी जो समझ मुझे है ना, बताओ, दुनिया पाकिस्तान के सारे अहमदी इकट्ठे होके अदालत में जाके अपनी बात रखेंगे, डू यू रियली थिंक सो कि वो आपकी बात सुनेंगे या कोई सुन मोहम्मद अहमद सकता है? भाई, इस कदर तो जमात दिमाग का, बंद हो चुके हैं। हाँ, जमात को ये पता है कि हमारे सामने 202 ममालिक हैं, ये पूरी दुनिया खुली हुई है, हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान पर मरकूज ना करो, अपनी एनर्जी वहाँ पर जो है ना, उनको ये अहमदी करना है, बाकी दुनिया जो है वो मर गई है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो है वो इतना मतलब अपर जो है उनको इतना नहीं। हाँ, पाकिस्तान में ये आज भी अहमदियों की तादाद ज़्यादा है, तो ये वाक़यात होते हैं। और हमारी मादरी ज़ुबान क्योंकि वही है, हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट है या नेटवर्किंग है वो थोड़ी कम है, तो इस वजह से हम इस माहौल में फंसे हुए हैं। अदरवाइज़ हमें तो इस वक्त नहीं देखना चाहिए। हम जिस जगह पर, मुकामी जगह पर, हमें वहाँ पर तबलीग करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पर लोगों को जो है अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। हमारे सामने तो पूरी दुनिया खुली हुई है। एक देखें पाकिस्तान की हैसियत क्या है, वो छोटा सा अगर नक्शे पर देखेंगे, पूरा नक्शा खोल कर तो शायद नज़र भी ना आए। तो पूरी दुनिया है हमारे सामने, हम पूरी दुनिया में तबलीग कर सकते हैं। सिवाय पाकिस्तान ने अगर हमारी तबलीग पर, हमारे बोलने पर अगर पाबंदी लगा दिया, तो पूरी दुनिया ने तो नहीं लगाई। पूरा यूरोप तो नहीं लगा रहा, अमेरिका तो नहीं लगा रहा, कनाडा तो नहीं, अफ्रीका में आप पूरी मुकम्मल तरीके से बात रख सकते हो। तो आप अपनी तवज्जो और एनर्जी वहाँ पर सर्व करो। बहुत समझ आई काइंडा टिकटिंग। ऐसे ही हम पाकिस्तान पर केस करें, ये करें, हाँ, वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइस है उस पर होना चाहिए, लेकिन उसमें भी अहमदियों के अलावा भी वहाँ पर बहुत बड़े क्राइस, वहाँ पे हर रोज जो है टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं। अब उनसे कंट्रोल ही कुछ नहीं हो रहा बेचारों से, वो क्या करें? ऐसे ही है। तो जो है वो वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता ही है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं। पाकिस्तान अहमदियों के अलावा दूसरे लोगों के हालात कौन से बेचारों के अच्छे हैं? वो खुद पाकिस्तान ऐसे छोड़ने के, सफिया साहब पाकिस्तान को छोड़ने का हर नौजवान जो है वो अब ख्वाब देख रहा है। सफिया साहब अपना मौक़िफ़ देने के लिए फिर आ गई हैं, ले लें उनको। आप लोग करो उनसे बात। नहीं, वो कालू साहब बैठे हुए हैं, कालू माशाल्लाह कालू साहब बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। मैं कल ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਲਾਹ ਅਲਮਾਨ ਫਿਲ ਹਫੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਰਾਟਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੀਸਾ ਦੀ ਜੰਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰਵਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ। ਆਹੋ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋ ਵੀ ਦੇ क्या नाम है इनका, वो ना टिकटॉक वाले इतना काट लेते हैं। ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵੱਜੇਗਾ। That makes sense. मतलब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझो ना। हाँ ना, एक तीर, हाँ जी, वो कहते ने एक तीर दो निशाने। मतलब पहलो मार्केटिंग भी करते ने अपनी, और नालों फिर पैसा जेड़ा रीयूज भी करते ने घर दा लेंटर पवाने वास्ते। Oh, that makes really sense. That really sense. Yeah. That make really sense. kind of कैफे जे दोस्त इकट्ठे कीते थे यार तू। कहना भाई आप भी खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाओ वल्ला।
ये नजफ भाई जो थे यहाँ पे वो इमरान की वजह से चला गया वो? नहीं, इनको पीछे से कॉल आई थी ना, जब दो बंदे अहमदी आ जाए ना ऊपर तो सच बोलना शुरू कर दें और झूठ निकालना शुरू कर दें। ਨੋ ਨਜਫ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, कादियानी के पास बैठना बड़ा जुर्म है, गुनाह है, क्यों जन्म में जाना है तुमने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰੇ नजफ भाई का मैं देखा है, देखो पाकिस्तान में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वहाँ पे इंसान का दिमाग खुलता है, वो न्यूट्रल होके सोचना शुरू कर देना, इनके पीछे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो सेंसिबल आदमी है वो। दिमाग मेहराबा मोहम्मद अहमद भाई, दिमाग मेहराबा जो जे ने। ਦੇਖੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੇ ਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਮੀ ਔਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ, ਉਹ ਵੇ ਵਹਾਬੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਆ ਵਹਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ। यार कसम से अहमदियों के वाकई में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते एक्चुअल अकायद की बिना पे। ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਹਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਬੀ ਨਾਲ, ਬਰੇਲਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੇਲਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਯਾਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਵਹਾਬੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੀਆ ਬਸ਼ਾਰੁਲ ਅਸਦ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ISI ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰੁਲ ਅਸਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪੂਰਾ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ਼ਾਰੁਲ ਅਸਦ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ASI या ISI? नजफ भाई की बात सुनो, उनको पता है अपने लोगों का, पाकिस्तान का ना, वो सोचते नहीं बात करते हुए, कहते तुसी चंदा देंदे हो, पैसे दे के असल वाली कढ़ाओ। हाँ, वो मान गया है कि ऐसी ऐसे फराटिए हैं कि जिथे मेरा यार पैसे दे के साढ़े को करा लो काम। भाई मेरा ना नहीं कसम हो चढ़ना बात है, मैं क्या हुआ चंदा निकाला ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ हैरान यार देखो यार, बंदा सोचता ही नहीं है बात करने से पहले क्या कह रहा है, वो अपने पैरों पे टांग बाजू पे कुल्हाड़ियां मार रहा था। पैसे देके साढ़े को ले लो, ਦੇਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यार हद बेवकूफी दी हद होती है ਯਾਰ ਗੋਲਡਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। पता नहीं काइंड हार्टेड ही दे सकता ਕਾਨਾ ਭਾਈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੋਲਡਨ ਵਰਡਸ। नहीं वैसे इत्ते गौर करना चाहिए जमात दे इस चीज दी। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਭਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜੋ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। इस तरह तो फिर यार ये तो बात सही ना हुई ना, इस तरह तो मौलवियों ने पैसे दे के हमारे खिलाफ पैसा करवा लिया होगा, ठीक है ना। वो नजफ क्या कर गया हमने तो नहीं कहा, वो क्या है मुझे पता है, लेकिन बात यही है ना, बात ये है कि ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਮੀਟ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਮੀਟ ਤੇ ਕਾਂਡ ਹੈ ਡੜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। कल एक मिनट, ये कल आपको रियलाइज हुआ है या इससे